மாப்பிள்ளை வீட்டுல கல்யாணத்தை சீக்கிரமா வச்சுக்க சொல்றாங்க. ஆமா, கல்யாணம் உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுங்க. ஆனா கல்யாண பட்டு புடவையெல்லாம் ஏன் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கணும். மனசுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் மகாவீர்ஸ்ல தான். மகாவீர்ஸ், the silk people, கோயம்புத்தூர். ஆடினாலே ஆடி தள்ளுபடிதான். ஆடி தள்ளுபடின்னா மகாவீர்ஸ் தான். மகாவீர்ஸ்னாலே பெஸ்ட் குவாலிட்டி, புத்தம் புது ரகங்கள், நல்ல டிஸ்கவுண்ட். மகாவீர்ஸ்க்கு போறோம், வாங்குறோம். மகாவீர்ஸ் ஆடி விற்பனை, the silk people, கோயம்புத்தூர். அத்தை, நான் எவ்வளவு விவரம் பாருங்க. மகாவீர்ஸ்ல ஆடி சேல் போன அள்ளிட்டு வந்துட்டேன். நீங்களுமா? அண்ணி, நான் எவ்வளவு விவரம் பாருங்க. மகாவீர்ஸ்ல ஆடி சேல் போன வாங்கினேன். நீங்களும்? மகாவீர்ஸ் ஆடி விற்பனை, the silk people, கோயம்புத்தூர். Mahavir, the silk people, Coimbatore. വരന്റെ വീട്ടില് കല്യാണം വേഗം നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നു. അമ്മേ, കല്യാണം അമ്മയുടെ മനസ്സിന് പിടിച്ചതുപോലെ നടത്തിക്കോളും. പക്ഷെ കല്യാണ പട്ടുസാരികളെല്ലാം എന്റെ മനസ്സിന് പിടിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കണം. മനസ്സിന് പിടിച്ചതെല്ലാം മഹാവീർസ് ആണ്. Mahavir, the silk people, Coimbatore. കർക്കടകം എന്നാലേ കർക്കടക കിഴിവാണ്. കർക്കടക കിഴിവെന്നാലേ മഹാവീർസ് തന്നെ. മഹാവീർസ് എന്നാലേ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, പുതുപുത്തൻ തരങ്ങൾ, ഉഗ്രൻ ഡിസ്കൗണ്ട്. മഹാവീർസിൽ പോകുന്നു, വാങ്ങുന്നു. Mahavir, Karkadaga sale, the silk people, Coimbatore. അമ്മ, എനിക്ക് എത്ര വിവരം നോക്കിയേ. മഹാവീർസിൽ കർക്കടക സെയിൽ പോയി വാരിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഓ, നിങ്ങളോ? എഴുതി എനിക്ക് എത്ര വിവരം നോക്കിയേ. മഹാവീർസിൽ കർക്കടക സെയിൽ പോയി വാങ്ങി. നിങ്ങൾ? Mahavir, Karkadaga sale, the silk people, Coimbatore. സ്നേഹത്തിൽ തിളങ്ങും അഴക്, ആശതൻ അതിന്റെ അഴക്, മഹാവീർസിൻ പുടവകളിൽ അടങ്ങും മഴ. Mahavir, the silk people, Coimbatore.